the only child of Elder Irvin Aberilla and Sis Chanda Aberilla. Kanya, isa siya consistent academic achiever. Currently, grade 11. So, dili na ni siya academic achiever mga kaigsunan. Daghan na siya og talent o skills. Kabalo na sa movie, kabalo mo sayo, kabalo mo kumanta. Pero, kamo na ang bahala, pili asa tutulo, maayo siya. So, dili na ako nagaya ng kaigsunan. Ato ang speaker karon sa gospel lecture kay si Sis Ezra May Aberilla. Good evening sa ato ang tanan day, no? So, ako na yung inyong speaker for our gospel message. So, ako guys, ako sa mga exon, ulpa dyan kayo, basta matubang sa inyo ha, dali sa pulpit. Pero how man ko mo, kanang reporting doon sa school. So, ako na i-imagine na kanang mga butong mo daraan. Tapos, nag-present ko sa akong teacher, which is ang Ginoo. So, para dili pag kulbaan kaayo. So, ang ato ang topic for this evening is the letter of hope. So, unsa man ang Bible? Kani ang Bible, inspired ni siya sa Word of God. So, dili lang ni siya kanang collection sa, kani siya kanang, isa ni siya ka sacred book. Dili lang ni siya kanang Asian, dili lang ni siya kanang basta-basta lang na libro. Pero, kani na book, kay kanang, gina-recognize ni siya sa Jews and Christian as their authoritative guide for their faith, their doctrine, and also their practice. So, ang Bible, nag-inspire ni siya sa Word of God and nag-serve ni siya as guidance sa ato ang pag-grow dara sa iyaha. So, ang kaning Bible, nagagikan ni siya sa Greek word which is Biblia na nag-mean books. So, ang Bible, dili na ini siya na kanang isa lang jud siya ka libro. Ang Bible, nag-consist na siya og daghan na libro. So, naay two major parts, two major sections ang Bible, which is the Old Testament and the New Testament. So, unsa man ang Old Testament? Ang Old Testament, nag-contain na siya og 39 books. So, written ni siya before Christ and nag-reveal na siya sa creation, sa covenant sa people, o sa prophecies na nag-concern sa coming ng Messiah. Sa New Testament naman, nag-consist na siya of 27 books. So, written na siya after the coming of Christ. So, diri ang na-record ang life ni Jesus, death, and resurrection, o ang ministry ni Jesus Christ sa kalibutan. So, together, if ato na siyang ibutang like as one, ano na siya as 66 books. So, unsa gani ang Biblia, pila is nakabuo? 66. So, although lahi-lahi na siya og libro, lahi-lahi na siya og story, pero it only tells us one beautiful story, which is God's redeeming love. So, next, kinsa man ang nag-wrote sa Bible? So, ang Bible kay although kanang na siya 40 authors, pero ang kaning Bible is dili lang ni siya ang tao ang naghimo, kundi ang Ginoo nag-speak ni siya through His servants, which is kitang tanan. So it says here in Hebrews 1 verse 1, God, who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets. So, kita ninyo na mga servants niya, ginagamit na niya, or katong, for example nila Moses, nila Abraham, gigamit to ni Ginoo, gigamit sa Ginoo to sila ng mga tao kay para mag-write and to tell their experience
to you. So, like I said, gigamit lang niya tanang mga servants to tell his message. So the Holy Spirit guided the writers. It says here in 2 Peter 1, verse 20 to 21, knowing this first, that no prophecy of Scripture is any of private interpretation, for prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. So, kita, like I said ganina, katong mga authors dito dili lang siya merely written by human knowledge, but it is also guided by God Himself, using their experiences and faiths. So, giunsa man pag-reveal sa Ginoo ang iyang messages. So, naayod ka ng three ways na gi-reveal sa Ginoo ang iyang mga gusto ipang message sa atua, which is through dreams. Mo na. So, we have here example 1 sa Daniel 2, katong gipadang ko si King Nebuchadnezzar sa, if I correct me if I'm wrong sa pag-pronounce the name, kay ipa-dream to niya sa isa ka statue. And sa Joseph naman, kay si Joseph naman sa Genesis 37. So dito ingon ni sa Ginoo or gihatag sa Ginoo ang iyang mga message or iyang way of communication sa atua through sa ilang or sa atua pod through dreams. So second is through visions. Here example 1 si John sa Revelation 1 and example 2 si Isaiah sa Isaiah 6. So not only through dreams, but it also is through visions. So third is, lastly but not the least, through direct communication. So dili lang siya sa dreams, dili lang po siya sa visions, but also face to face. So there is a Numbers 12 verse 6 to 8. If there is a prophet among you, I, the Lord, make myself known to him in a vision. I speak to him in a dream, not so my servant Moses, I speak to him face to face. So, one of the example of this is, katong kay Moses, na kanang gistoryahan siya sa Ginoo through bush, katong fire, itong bush. And, so, that is an example of how the Lord communicated Moses face to face. So, ang Ginoo, nag-use siya of various methods in order to communicate His people, but it only comes to a conclusion from Him. Sa iyang gikan ang mga message dili sa tao. So, nga nagihatag man sa Ginoo ang iyang mga words. So, first, it benefits of reading God's Word. So, it teaches, corrects, and equips. It says here in 2 Timothy 3 verse 16 to 17, all Scripture is given inspiration of God, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. So, ang Bible, nag-provide na siya ang instructions sa atua para mabuhi, makorek atong mistakes, and ma-prepare ta na mag-serve sa Ginoo. Dili lang ni siya kanang char-char lang, pero kani siya naghahatag ni siya sa ato og guidance, and naghahatag ni siya og kanang major instructions sa atua para ma-prepare ta in serving Him. Second, it cleanses and sanctifies. It says here in John 17 verse 17, sanctify them by your truth, your word is truth. So, the word of God, the word of God reveals God's standard of holiness and transforms our character. Dili lang ni siya nagano sa atua, nagahatag og instructions, pero maka-transform po ni siya sa atong character as a person. So, third, it brings strength, hope, and comfort. It says here in Romans 15 verse 4 and Psalms 119 verse 28, for whatever things were written before were written for our learning, that we through the patience and comfort of the Scriptures may have hope. So, ang iyang ginaingon diri ana kanang sa ato
times. Kitang tanan, each and every one of us, na imagine tayo darkest times, na atay mga times na lowest kita, na feel nato we are alone. But no, when life may seem dark, always remember na ang Word of God, nag-remind na siya na He is in control and nothing is impossible in Him. Next, it leads people to Jesus, the source and giver of life. It says here in 1 John verse 5, 1 John 5 verse 12, whoever has the Son has life, whoever doesn't have the Son of God doesn't have life. So, ang greatest purpose sa Bible, kaya dili lang siya merely nag-provide of information, pero kanya nag-introduce ko di siya kay Jesus Christ, which is ang source sa ato ang ang source and giver of our eternal life. The Bible brings us closer to Him. Next, it guides us through life. It says here in Psalms 119 verse 105, your word is a lamp to my feet and the light to my path. So, ang Bible, it guides us sa ato ang mga decisions, sa ato ang mga gusto himon, and it guides us to the right path na dapat dituan nga belong, dili sa kanang ato ang mga plano, kundi unsa ang plano sa Ginoo, kung unsa ang mas makapaayo sa atua. Next, it is powerful, changes lives. It is powerful, changes lives. So, it says here in Hebrews 4 verse 12, for the word of God is living and powerful, and sharper than any two-edged sword. So, ang pulong sa Ginoo, mga kaigsuunan, kay ano gini siya kanang dili lang ni siya ordinary na kanang mga pulong, but it is alive. The Bible is special, and the Bible is alive because the author is alive. So, ang kaning Bible, it has the power to change lives, transform, and lead people into relationship with God. It brings us closer to God. Kana lang. So, unsa man, naay mga tao, na kanang mga famous na tao throughout the years, na ingon, nasa na gina-relate about sa Bible sad. So, first, si Abraham Lincoln, na nag-ingon siya na ang Bible daw is the best gift na gihatag sa Ginoo sa atua. Si George Washington naman, kay impossible daw na mag-rightly govern the world without God and the Bible. So, third, Billy Graham, the Bible is the constitution of Christianity. Fourth, Saint Jerome, ignorance of the scripture is ignorance of Christ. So, throughout history, throughout generations, kay ang mga influential leaders, reformers, and believers, kay na-recognize po nila unsa ka transforming ang power sa Ginoo o sa Bible, through Bible. Unsa ka gwapo o unsa ka importante ang pulong sa Ginoo. Ang kanilang mga testimonies nag-remind diri sa atua na ang Bible kay nag-influence siya through generations by generations. In conclusion, i-remember nato na importante ang magbasa og Bible. Ako kay dili man kayo ko makabasa og Bible, kanang gina-take for granted lang nako, and I hope na ma-change na ko na and kamupod. And for that, guys, I mean, mga kaigsuunan, na dili mo mapareho nako na dili gina-take for granted lang ang pagbasa sa Bible. And ang Bible manggod, kay nagahatag ni siya sa atua og beautiful message na nag-group closer ta sa Ginoo. Ako manggod kanang
word yun na kinatagaan ng time ng Ginoo. So, I am a bit emotional for this. So, I hope each and one of us we read the Bible daily, and through the Bible, through the Bible, that heavenly home, where all the righteous will rejoice. Is hereby presented to Sister Ezra May Amarilla for your invaluable contribution as the gospel speaker during the Voice of You 2026 with the theme Rich, Discovering Truth with a Living Hope, given the 2nd day of August 2026 at Bamboo SDA Church. May we request our district president to be with us to hand the certificate sa ato ang magsusulti ni ini nga kagabion.